Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Hai, thank you. So, kita terus start dengan chapter 6. Chapter 6. Tengok the first question. Which of the following reaction will give the same value of Kp and Kc? Relationship antara Kp dan Kc. We know that Kp, okay, Kp is equal to Kc darab dengan RT to the power of delta N. Delta N ni apa? Delta N ni, okay, adalah beza antara bilangan mol produk tolak mol reaktan. Okay, so over here kita nak tengok macam mana nak dapat value of Kp equal to Kc. So cara nak dapat dia value of delta N ni mestilah nilai dia kosong. Bermaksud mole of product mesti sama dengan mol reaktan. Remember, mole yang kita refer dekat sini mestilah untuk hanyalah gaseous species saja. Okay, now kita tengok. Untuk the first one, ini reaktan 2 mol, produk 1 mol. So delta N is equal to 1 minus 2, which is equal to negative 1. Yang ni pula, delta N is equal to 1 tambah 1, 2. 1 plus 1 minus 2, which is equal to 0. Untuk C pula, delta N is equal to 1 minus 1 plus 1, which is equal to negative 1. And D pula, delta N is equal to 2 minus 1. Kenapa tak ambil ini? Sebab ini dia bukannya gas. It is not gas. Okay, dia mestilah spesies yang gas. So this is equal to positive 1. So dekat sini jawapan yang kita nak adalah, yang betul adalah B. Sebab nilai dia kosong. Kenapa? Bila Kp is equal to Kc darab RT to the power of 0, ini akan menyebabkan this term jadi 1. Therefore, Kp will be equal to Kc. Okay, so ini yang pertama. Kita teruskan next question. Of the following statement, which of the following which is true about equilibrium constant Kc and Kp for a reversible reaction? Okay, dia nak Kp dan Kc. So kita tulis dululah relationship dia. Kp is equal to Kc darab RT to the power of delta N. Okay, so both are the same at constant pressure. No, tidak ada kaitan. Nilai Kp dan Kc tidak bergantung dengan, tidak sama nilai dia kalau dekat constant pressure. Both are the same for gaseous system only. No, because we can have different value of Kc and Kp. Both are constant in any condition. No. Okay, kalau dia constant in any condition, we don't have to have this expression kat belakang tu. Both vary with different temperature. Yes, if we change our temperature, kalau kita ubah temperature, bermaksud nilai Kp pun akan berubah. So jawapan dia adalah D. Soalan berikutnya. For the reaction 4ClO3, it have a equilibrium constant of 10 power of negative 10 power of 29. Okay, 4ClO3 negative is Aq akan jadi Cl minus aqueous tambah dengan
3ClO4 minus aqueous. From here, kita tulis kita punya Kc dulu. Kc is equal to concentration of Siri ini sensitif betul lah malam ni. Kc is equal to concentration of Cl minus darab dengan concentration of ClO4 minus to the power of 3 bahagi dengan concentration of ClO3 minus to the power of 4. Okay, we were given the value of Kc is equal to 10 to the power of 29, which is very big ya. Nilai dia sangat besar. Okay, so apa yang kita boleh cakap kat sini, nilai ini refer bermaksud value dekat atas ni sangat banyak. Okay, dia hasilkan lebih banyak produk. Okay, so very fast and spontaneously ni tidak ada kaitan. Tengok ni, to form more ClO4 minus ataupun to form a little ClO4 minus. So the answer is C. Kc yang besar ataupun Kp yang besar refer kepada produk yang banyak. Nilai produk tu lebih banyak pada nilai reaktan dia. Ini adalah nombor 3. Nombor 4. If the equilibrium constant of a forward reaction is K1 and for the backward reaction is K negative 1, thus at constant temperature, okay, apa hubungan forward dengan reverse? Untuk contoh soalan ni kita ambil contoh macam A jadi P. Okay, so K forward is equal to concentration of P bahagi concentration of A. K reverse is equal to concentration of A bahagi concentration of P. Ini kalau reverse. Reverse bermaksud apa? Reverse bermaksud P tu dia yang menjadi A pula. Okay, so sekarang ni kita tengok apa hubungan K forward dengan reverse ni. Okay, so dia kata A. Tengok A, dia kata K forward bahagi dengan K reverse. Ni K forward, ni K reverse. Dia sama dengan P over A bahagi A over P. Ini sama dengan mana ni buat? Oh, betul lah. Bahagi kan? So, maksudnya kita akan jadikan dia darab P bahagi A darab dengan P bahagi A. Sebab dia ni inverse bahagi, so kita akan terbalikkan. Kita akan dapat concentration of product square bahagi concentration of A square. So ini salah. Tengok next one. K1 is equal to K negative 1. Ini memang salah lah. Dia tidak ada kaitan. Dua nilai tak sama. K1 tolak tu memang tak boleh dapat. So tengok. Darab pula. K1 darab K negatif 1 is equal to K1 adalah P over A darab dengan A over P. So dia akan cancel out. Ni cancel out. Ni sama dengan 1. So jawapan dia adalah B. Berikut. Okay, next one. If the equilibrium constant for the reaction is 0.123, determine the equilibrium constant for the reverse reaction. Ingat hubungan tadi. K forward darab dengan K reverse is equal to 1.
So, dia cari K reverse kan? K reverse is equal to 1 over K forward, which is 1 over 0.123, which is equal to 8.130. So, jawapan dia adalah D. Soalan berikutnya. The expression for equilibrium constant Kc. Kc, ingat, Kc untuk both gases dan juga aqueous. So, you boleh masukkan dua-dua. Nak tulis Kc. Kc, okay, tulis equation dulu. 2 SO2 gas tambah O2 gas, dia akan jadi 2 SO3 gas. So, Kc is equal to produk kita adalah SO3, concentration kuasa 2 bahagi dengan reactant, concentration of SO2 square darab dengan concentration of O2. So, jawapan dia adalah C. Next one. At temperature T, 2 mole of ammonia was injected into a 1 liter vessel and the decomposition occurs as follows. At equilibrium, 1 mole of ammonia is left over. Calculate Kc for this reaction. Okay, so first thing first, calculate dulu number concentration of ammonia, concentration of NH3 initial, which is equal to 2 mole bahagi 1 liter, which is equal to 2 molar. Concentration of NH3 at equilibrium, which is equal to 1 mol, 0.0 mol bahagi 1 liter, which is 1 molar. Alright. So di sini dia minta kita calculate di Kc. So nak buat Kc senang saja. Okay. First thing first, construct ice table. Okay. So 2 NH3 gas, dia akan jadi N2 gas tambah 3 H2 gas. Initial concentration change concentration at equilibrium. Okay, initial ini adalah 2 molar. Okay, ini kosong, kosong, berkurang sebanyak 2x. Ini bertambah sebanyak x, bertambah sebanyak 3x. So, ini akan jadi 2 tolak 2x. Ini adalah x, ini adalah 3x. We know that at equilibrium, concentration of NH3 is equal to 2 tolak 2x, which is equal to 1. So you can solve for x. X is equal to 1 over 2. So you will dapat concentration of N2, which is equal to 1 over 2 molar. Concentration of H2 is equal to 3 over 2 molar. And from here, you can calculate your Kc. So Kc is equal to concentration of H2 to the power of 3 darab concentration of N2 bahagi concentration of NH3 to the power of 2. Ini sama dengan H2 adalah 3/2, which is 1.5 cube darab 0.5 bahagi 1 square. This is equal to
1.6875. So jawapan dia adalah D. Okey. Semua okey ke ni? Okay, so kita teruskan soalan berikutnya. Soalan 8 pula. At 250 degrees Celsius, the equilibrium constant Kc for the reaction is 26. Pick the expression for the value of Kp. Ni nak cari Kp pula. Okay, we know that Kp is equal to Kc RT to the power of delta N. Okay, so kita tahu, tengok jawapan dia dalam bentuk RT kan, so kita tak payah calculate pun. Kp is equal to, Kc kita adalah 26, RT, delta N kita apa? Ini adalah 1 tolak dengan 1 plus 1 is equal to 6 RT to the power of negative 1. Bila dia kuasa negatif, dia adalah dalam bentuk dia di bawah. So dia adalah sama dengan 26 over RT. So jawapan dia adalah C. Okay. Kenapa ni? Maksudnya contohlah 2 kuasa negatif 1, this is sama dengan 1/2. So RT kuasa negatif 1 ni sama dengan 1 over RT. Ini tidak ada apa-apa ya, ini hanyalah sekadar operasi matematik saja di sini. Okay, yang chemistry-nya cuma dekat formula atas ni saja. Bawah tu terus matematik. Okay, indices. Next one. An increase of which does not influence the equilibrium position. Ini adalah based on Le Chatelier principle. So, based on Le Chatelier principle, semua benda mempengaruhi kecuali satu benda iaitu catalyst. Okay, catalyst yang tidak mempengaruhi equilibrium position tu, sama ada dia shift to the left ataupun shift to the right. Next one. In the reaction, if a pressure exerted by the equilibrium mixture of NO and NO is reduced at constant temperature, the system with re-established equilibrium wire. Okay, so sekarang ni okay, faham. Kita tengok equation 2NO gas tambah Cl2 gas, dia akan jadi 2NoCl gas. Dia kata sekarang ni semua ni dia punya pressure dah kena kacau. Pressure dia jatuh. Okay, pressure ini jatuh, pressure ini jatuh, pressure ini jatuh. Bila pressure jatuh, bermaksud kita dah kacau sistem in equilibrium. Sistem tu asalnya dia balance, tetapi sekarang ni pressure dia jatuh, so dia tidak balance lagi. So, bila dia tak balance, apa dia buat? According to Le Chatelier principle, bila satu sistem tu in equilibrium dan kita kacau dia punya equilibrium, dia akan lawan balik pengacau tu. Okay, dia akan cuba lawan balik pengacau tu. Maksud, dia akan cuba, cara dia lawan, dia kena tingkatkan pressure. Okay, cara dia nak lawan, dia akan tingkatkan pressure. Disturbance dia kurangkan pressure. So cara dia nak lawan, dia kena tingkatkan pressure. Remember, pressure terhasil apabila gas-gas partikel berlanggar dengan dinding. Lagi banyak partikel, lagi tinggi pressure. Okay, more particles,
more pressure. More particle tu collide. Lebih banyak partikel berlanggangan dinding, lagi tinggi pressure dia. So, what happen here is, okay, bila dia berlanggar-langgar ni semua ni, apa yang kita buat adalah, kita sistem sekarang ni nak tingkatkan pressure. Cara dia nak tingkatkan dia adalah sama ada shift to the left ataupun shift to the right. Okay, kalau dia pergi ke kanan, okay, setiap kali dia pergi, dia menghasilkan 2 mol. Okay, 2 mol. Mana saya tahu 2 mol? Ni. Tapi, kalau dia pergi ke kiri, setiap kali dia pergi, dia menghasilkan 2 tambah 1, which is 3 mol. Okay, dia menghasilkan 3 mol. So, sekarang ni cara sistem nak buat macam mana? Sistem nak tingkatkan pressure. Dia nak tingkatkan pressure, mesti hasilkan more particles. Dia nak ke kiri ataupun ke kanan. Kiri atau kanan? Yes, dia akan ke kiri. Kenapa? Setiap kali dia ke kiri, dia menghasilkan lebih banyak particles. So, more particles collide, so pressure akan meningkat. So, apa berlaku bila dia ke kiri? So, bila dia ke kiri, dia menghasilkan lebih banyak Cl2 dan juga NO. Okay, bermaksud concentration of NOCl akan jatuh. So, B salah, C pun salah. An increase in equilibrium constant, no, kita tak kacau. Ini hanya akan affected bila kita kacau dia punya temperature saja. So, jawapan dia A. Kenapa? Bila dia ke kanan, bila dia ke kiri, dia meningkatkan, dia menghasilkan lebih banyak Cl2 dan juga NO. Bermaksud moles of Cl2 dan NO bertambah. That's why lah jawapan dia adalah A. Okay. Ada lagging sikit ya. Soalan berikutnya, of the following reaction, which one is expected to give a result as shown in the following graph? Kalau kita tengok kat graf ni, ini adalah graf pressure versus percentage of product. Berapa banyak yang tinggal. So, dia berkurang. Okay, dia berkurang. Bermaksud dekat sini, dia adalah sejenis, bila dia berkurang, dia adalah reactant. Dia dalam bentuk, dalam fasa, dia ada pressure. That means dia ada dalam phase gas. Dan kalau kita tengok kat sini, hanya ada satu saja spesies, bermaksud hanya satu reaktan tu saja yang dalam fasa gas. Now kita tengok our equation. The first one. X jadi to Z. Dua-dua dalam gas. Salah. Sebab kita tidak ada graf untuk gas produk. Tak ada. Okay, kita tidak ada. So, ini dah salah. Ini X tambah Y. Dia ada tambah Y. Maksud dia kena ada 2 lagi kat situ. Dan jadi Z. So, itu pun salah. X gas tambah Y liquid jadi 2Z liquid. Ini betul. Sebab hanya ada satu reaktan saja. Ini X gas tambah Y solid jadi Z gas. Ini salah. Sebab kita tak ada produk yang dalam fasa gas kat sini. So, jawapan dia adalah C.
Soalan ni senang. Soalan ni sangat senang. Tapi dia tricky lah. Kalau kamu tak faham, memang kamu tak boleh buat lah. Remember, reaktan berkurang. Produk bertambah. Okay, teruskan. The value of Kc for the reaction H2 plus I2 jadi 2Hi, okay, is 50.2. If at the same temperature, concentration of H2 is equal to I2 is equal to Hi is equal to 1.75 exponent negative 3, which of the following statement is true? Okay, ini contoh soalan yang mana kita nak tengok sistem tu at equilibrium ke tak. So, kalau dia tak at equilibrium, apa kita perlu buat? Kita kena check dulu. Kita check guna QC. QC is equal to concentration of Hi to the power of 2 bahagi concentration of H2 darab concentration of I2. Nilai QC adalah 1.75 times 10 power of negative 3 squared bahagi 1.75 times 10 power of negative 3 squared. Sebab nilai dia sama kan? So this is equal to 1. So remember, Queen control King. Ini adalah nilai dia 1. Ini adalah 50.2. Kita tahu bahawa QC is less than KC. Dia sebab dia lebih kecil. So, ingat kecil. So dia akan bergerak ke kanan. Menghasilkan lebih banyak produk. So kita tengok sekarang. A. The system is at equilibrium. No. The system is at equilibrium bila QC is equal to KC. Concentration of Hi increases when equilibrium be established the equilibrium. Ini betul. Next, concentration and H2 and I2 increases. Salah sebab bila dia shift ke kanan, bila dia bergerak ke kanan, produk akan meningkat. Ini akan jatuh, reaktan akan jatuh. So ini salah. Concentration of Hi and I2 memang tak ada kaitan langsung. Okay, sebab dia ada dua bahagian yang berbeza. So tak ada kaitan. Jawapan dia adalah B. Okay, cara jawab ni, first you buat QC dulu. Lepas buat QC, you compare. Buat Pac-Man kamu ni, tengok dia shift ke mana. Kalau shift ke kanan, bermaksud produk bertambah, reaktan berkurang. Ni baru you compare kat sini. Okay, I think the problem for you is you tak faham yang bahagian explanation bawah ni. I think lah. Soalan senang tapi dia tricky sikit. Next one. When 1 mole of Hi in 1 liter vessel reach equilibrium, 20% of Hi dissociate according to the equation with a total pressure P. What is the equilibrium partial pressure of Hi? Kp. Dia minta cari Kp. So, kalau soalan macam ni, we were given mole, we have volume, we got temperature. First thing first, kira dulu dia punya pressure. So, how? By using P Hi is equal to nRT over V. Ini sama dengan 1, R adalah 0.08206. T kita adalah 7 tambah 273 bahagi V kita adalah 1. Ini sama dengan okay. You know what? Kita tak payah kira pun ni. Kita guna je sebagai RT. Ini sama dengan PHI is equal to RT. Okay. So now,
Apa kita perlu buat adalah kita tulis tu equation 2HI jadi H2 gas tambah I2 gas. P initial, P change, P equilibrium. So ini adalah RT, ini adalah kosong, tolak X, tambah X, tambah X. So ini adalah RT tolak X, ini adalah X, ini tolak 2X, RT tolak 2X, X, dan ini adalah X. Okay, so from here we know that P is equal to PH2 darab PI2 over PHI squared. Okay, so we were given that percentage ni, ini adalah dia punya alpha. Okay, so we know that alpha is equal to P change over P initial darab 100. Alpha is equal to 20%. Saya perasanlah trend soalan equilibrium, dia suka guna alpha. So ini adalah tolak 2x, ambil value je, 2x bahagi RT darab 100. So ia akan dapat 2/400 is 2.105. X is equal to RT over 10. We know that, okay, P total at equilibrium is equal to PHI tambah PH2 tambah PI2. Ini sama dengan P is equal to RT tolak 2 darab RT over 10. Ya, apa saya buat ni? No, I don't have to use this. No. Tak payah buat ni. Ini matematik je. So, at equilibrium, PHI, nampaklah. PHI is equal to RT
tolak 2 darab RT over 10. Satu tolak 2/5 is 4/5 lah. This is equal to 4 RT over 10. Okay, next. pH2 is equal to, 05. pH2 is equal to RT over 10 and P apa nama ni? I2 is equal to RT over 10. Saya dah pergi buat dalam tu RT kan. So, kena buat RT formit. Mesti kamu lost dah kan ni? Okay, dapat dah. Okay. So, RT ni nampak macam terlalu panjang kan? Kita ada satu lagi information given kat kita, which is the total at equilibrium, the total pressure is equal to P. Bermaksud hasil tambah semua ni sama dengan P. So, apa kita buat? Kita tahu bahawa, okay, 4 RT over 5 tambah RT over 10 tambah RT over 10 is equal to P. Ini tambah ini. Okay. Kalau kita nak tahu 4/5 RT ni sama dengan 8/10. 8/10. 8/10 tambah 1/10 tambah 1/10, which is equal to 10/10, which is equal to RT is equal to P. So, you boleh substitute nilai RT tu sama dengan P. Okay. Dapat. Ini dapat P over 10 darab P over 10 bahagi 4P over 5 square. Ini sama dengan apa you perlu buat tau dekat sini, yang merah ni, you pergi tekan calculator, you ambil nilai P tu you letak 1 lah, 1/10 darab 1/10 bahagi 4/5 kuasa 2. Ini sama dengan berapa?
Dia akan dapat apa yang dapat ni? Saya lost sudah. Okay. Bahagi 16/25. Sekejap, saya hilang. Okey, so ini akan ni betul, ni betul. Arti over 10, arti over 10. 4P, 4P. So ini akan dapat P over P squared bahagi 64 P squared. Itulah 1/64 kp. Tambah kertas lagi. Okay. Ni kp is equal to P over 10 darab P over 10 bahagi 4P over 5 squared. Okay. So this is equal to P squared over 100 bahagi 4P squared, which is equal to 16P squared over 25. Ini sama dengan P squared over 100 darab dengan 25 bahagi 16P squared. Potong 25, ni tinggal 4. P squared, P squared. 4 darab ni adalah 64. Dia dapat 1 over 64. It is not in the answer. Where did I go wrong? Tolak 2x tambah x tambah x betul. So nilai x betul. Alpha. Okay. Kita KIV lah soalan ni. Saya rasa saya tertrack somewhere soalan ni. Nanti saya tengok balik. Okay, sorry. Seems like I make a mistake here. Proceed lah next question dulu. Not worth it. Okay, tak apa. The equilibrium constant Kc for the reaction is given 0.212. What is the value of Kp at 100 degrees Celsius? Sama juga cerita dia.
Sama juga kita dia. Kp is equal to Kc RT delta N. Kc kita adalah 0.212, R kita adalah 0.08216, darab dengan T kita adalah 373 to the power of 1. This is equal to 6.49. So jawapannya adalah B. Letak puan hati soalan 13 tu, nanti saya akan balik semula. If the equilibrium constant for the following reaction at certain temperature is 2.4 exponent negative 3, what will be the equilibrium constant for the reverse reaction? Ini sama macam tadi. Ingat, K forward darab dengan K reverse is equal to 1. So, K reverse is equal to 1 over 2.4 times 10 to the power of negative 3. This is equal to 416.67. Okay, next one. The following figure shows the graph for concentration against time for the reaction. 2P plus Q is equal to 2P produce Q plus 3R. Okay, what is the value of Kc of the reaction? Remember, kita nak nilai yang constant. So, nilai yang constant dia adalah pada bila dia tetap ni. Okay, so ini adalah R akan jadi nilai dia 0.5. Ini 0.4. Ini 0.2. We know that Kc is equal to concentration of Q darab concentration of R to the power of 3 bahagi concentration of P to the power of 2. Masuk je value at equilibrium, Q kita adalah 0.2, R kita adalah 0.5 to the power of 3 bahagi P kita adalah 0.4 to the power of 2. This is equal to 0.156. Approximately 0.16. So jawapan dia adalah B. Masih ada di sini ke orang ataupun dah lari dah kamu? Question 17. 4 mole of NO and 0.9 mole of CO2 react accordingly to this equation. At equilibrium, 0.1 mole of CO2 is present in a mixture. Calculate the value at value of equilibrium constant for this reaction. Okay, for this type of question, dia tak bagi volume. Okay, dia tak bagi volume. Bila dia tak bagi volume, we just assume that V is equal to 1 liter. You just assume je. You boleh pick any number. Kenapa saya assume 1 liter? Because I want to calculate the molarity of NO, which is equal to 4 molar. Molarity of CO2, which is equal to 0.9 molar. And at equilibrium, molarity of CO2 is equal to 0.1 molar. Okay. Daripada mole bagi molarity ni, I hope you guys boleh faham kot. I skip that step.
Sebab kita bahagi dengan satu. Molarity, okay, molarity is equal to mole over volume. Okay, kita ambil volume dari 1 liter, kita terus assume, senang sikit kerja kita. Right. Right now, what we want to do is we want to calculate the Kc for this reaction. So, construct our ice table. We know that NO plus CO2 dia akan menghasilkan NO2 plus CO. Yes. Okay. We know that initial change equilibrium. Okay. So, ini adalah, initial dia adalah 4 molar. Initial dia 0.9 molar. 0, 0, reduced by X plus X, 4 minus X, 0.9 minus X, X. We know that at equilibrium, concentration of CO2 is equal to 0.9 minus X, which is equal to 0.1. Therefore, we know that X is equal to 0.8. And from here, we know that concentration of NO2 and also concentration of CO, both is equal to 0.8 molar. Sound doji? Apalah sound doji tu? And 4 minus X is equal to, tulis dulu. Concentration of NO is equal to 4 minus 0.8, which is equal to 3.2 molar. So, ini kita dah dapat. And from here, we can calculate our Kc. Okay, Kc is equal to concentration of NO2 darab concentration of CO. Oh, dog. Anjing saya punya, bukan anjing saya, anjing jiran saya. Entah kenapa malam ni dia bising sikit. I thought doji. Betul apa yang dojinya? Sorry. NO2 adalah 0.8. CO adalah 0.8. Bahagi dengan 3.2 darab dengan 0.1. Dia akan dapat, this is equal to this is equal to 2.0. So, jawapan dia adalah C. Okay, next one. Of the following statement, which one is true when a liter of calcium carbonate is heated in a 800 degree of closed vessel? Calcium carbonate okay. Kalau kita panaskan dia, dia akan decompose menghasilkan kalsium oksida dan juga carbon dioxide. Okay, so from here, all the calcium carbonate decompose. Yes, dia akan jadi tu. The number of mole of calcium oxide is different from the number of mole of calcium carbon dioxide, obviously.
sebab dia punya mass yang berbeza. Only certain calcium oxide decompose even the heating is prolonged. No, it doesn't happen like that. The pressure of a vessel increase as the calcium carbonate heated up. Okay, antara semua ni yang mana paling tepat? It's actually jawapan yang paling tepat adalah D. Okay, kenapa D? Sebab bila kita panaskan dia, okay, bila kita panaskan dia, okay, kita akan hasilkan gas. Kita akan hasilkan gas. Gas ni akan terkumpul dan akan menyebabkan wujudnya pressure. Okay, so yang paling betul sekali di sini adalah D. Okay, pressure tu. Walaupun semua nampak macam correct, tapi dia tidak tepat. Kenapa? You cannot confirm that all calcium carbonate decompose because there might be some of it yang tidak terkena heat. Okay, number of mole tu dia number of mole dia sama because ratio dia adalah 1:1. Okay, ini adalah 1 mole, ini pun 1 mole, so ratio dia sama. Only certain portion of calcium dioxide decompose ni tidak ada kaitan, calcium oxide tidak ada kaitan kat sini. Okay, so jawapan dia adalah D. Next one. Of the following, which one will give the same value of Kp and Kc? Macam tadi, tengok yang value delta N dia sama. Okay, so ini untuk A, delta N dia sama dengan 2 tolak 1, which is equal to positive 1. B, delta N is equal to 2 tolak 1 tambah 1, which is equal to 0. Untuk yang C, delta N is equal to 2 tolak 1 dengan 0. Untuk D pun 3 tolak 2. 2 tolak 1 sama 0 apa ni? Positif 1. Ada positif 1 juga. So jawapan dia adalah B. Yang ini boleh buat Next one. For the reaction, CO plus H2O jadi CO2 plus H2, what should be done to increase the production of CO2? Nak tingkatkan production of CO2 adalah dengan cara kita shift ke kanan. So, yang pertama, lower the temperature. Okay, so saya tulis dulu equation ni besar-besar. CO gas tambah H2O gas, dia akan jadi CO2 gas tambah H2 gas. Delta H negatif, bermaksud heat ada dekat sini. Plus heat. Okay. Lower the temperature. If you lower the temperature, rendah temperature dia akan shift to the right. Sebab bila rendah temperature, sistem tahu, oh no heat. So dia akan mencari heat balik. Okay. So ini betul. Add catalyst tidak ada kaitan. Increase the pressure. Okay, increase the pressure tidak ada kesan sebab di sini 2 mol, di sini 2 mol, tidak ada beza. So tidak ada kesan. Enlarge the volume of the vessel pun tidak ada kesan sebab bilangan mol dia sama. Okay, so tidak ada kesan. Volume ni dia akan beri kesan pada pressure. Bila you tingkatkan volume, pressure akan jatuh. Sistem akan tingkatkan pressure. Tapi sekarang ni kita nak di shift to the right. So yang paling tepat sekali adalah lower down your temperature. Next one. At equilibrium, concentration of S2 minus will increase with, dia nak shift to the, tulis lagi equation dia. H2S aqueous plus 2 H2O liquid jadi 2 H3O plus aqueous tambah S2 minus aqueous. Kita nak dia shift to the right. Kita nak shift to the right. Bermaksud sekarang ni kalau kata you tingkatkan HCl, you add HCl. HCl mean dia akan hasilkan H3O plus.
So, ini kalau ni meningkat, dia akan shift ke kanan. Pressure tidak ada kesan sebab tidak ada gas kat situ. With the addition of sodium carbonate, okay. So, sekarang ni benda ni kalau kata kita ambil kita sodium carbonate, dia akan react dengan asid kita. Bila dia react dengan asid, okay, sodium carbonate kita dia react dengan asid. Okay, dia akan menghasilkan garam karbonat. Garam kita tambah air tambah dengan CO2. Okay. So, bila dia menghasilkan ni, apa berlaku adalah dia mengurangkan H2O+. Okay. Ini terkurang. Ini meningkat. Bila ini meningkat, sistem kata, oh, aku tak cukup. Aku ada terlebih H2O, aku ada kurang H3O+. Therefore, dia akan shift to the right menyebabkan concentration of S2- meningkat. Sekarang ni, soalan ni dia pelik lah. Soalan ni memang sangat pelik. Sebab dia punya spesies diberikan tu, tidak ada kesan. I mean, you tak nampak terus. You kena fikir lebih sikit. You kena fikir konsep kimia yang basic. So, bila you masuk acid, oh, bermasuk dalam acid tu ada H3O+. Okay, bila ada H3O+, okay, bila ada H2O+, oh, concentration of H3O+ tu akan bertambah, menyebabkan dia akan shift to the right. Bila masuk karbonat, karbonat akan react dengan acid. Okay, karbonat akan react dengan acid, menghasilkan water dan menyebabkan concentration H3O+ jatuh. Therefore, dia akan shift to the right. S2- akan terhasil dengan lebih banyak. Okay, so soalan ni bukan tricky, nak kata tricky pun boleh jugalah. Dia level dia tinggi. You kena fikir jauh ke depan. Okay, dah lama dah ni soalan ni tak keluar. Ni I think for macam soalan past year yang dulu-dulu tu. Macam ni lah soalan dia. Okay, soalan nampak simple tapi memang aras tinggi. Okay. Next one. Pick a system which the product will be increased when the volume of the system is reduced. Bila volume jatuh, okay, bila volume jatuh, pressure akan naik. Bila volume jatuh, pressure akan naik. Bila pressure naik, okay, bila pressure naik, sistem akan lawan. Sistem lawan dengan cara untuk rendahkan pressure. Macam mana cara dia rendahkan pressure? Dia akan shift to the side with less gas mole. Okay? Now kita tengok pada pilihan jawapan kita. Reaktan 2 untuk A, reaktan 2, produk pun 2. Untuk B, reaktan 1, CO2 tertinggal tu, produk 2. Untuk C, reaktan 2, produk 1. D, reaktan 2, produk 3. Okay, remember, kita nak dia pergi ke arah
produk akan meningkat. Maksudnya dia kena shift to the bermaksud produk punya mol lagi kecil daripada reaktan punya mol. So, antara semua ni pilihan jawapan kita adalah C. Okay, pilihan jawapan kita adalah C. Next one. Based on the equation below, the result of removing carbon from the system at equilibrium will, kita buang carbon. Okay. 3C solid tambah 3H2 gas. CH4 gas tambah C2H2 gas. Kita buang carbon. Sistem sedar, oh, carbon kurang. Cara dia nak lawan, dia perlu tingkatkan carbon balik. Dengan cara shift to the left. Okay, so apa yang berlaku adalah, you kacau concentration, K tidak akan kacau. Remember, K is only affected by temperature. No further change is observed. No, the partial pressure of C2 and H2 akan berkurang, CH4 akan berkurang dan ini akan meningkat. Maaflah, ni ada 2 jawapan. Yes, jawapan dia C dan D. Both are correct ni. Sebab memang dia akan shift to the left dan memang jawapan yang partial pressure of CH4 dengan C2H2 akan jatuh. Ada 2 jawapan tu. Next one. For the following reaction, the value of Kp at 1500 Kelvin is 3.3 exponent 5. What is the equilibrium constant for this reaction? Oh, okay. Soalan ni. Okay, kita tulis the equation dia. HBr so Kp PBr2 bahagi dengan PHBr to the power of 2. Okay, so from here, kita tengok lagi satunya tu, equation HBr tambah H2 so Kp dia is equal to okay. You tengok expression 1 dan expression 2. Apa beza dia? Kp prime. Kp is equal to Kp prime. Kalau nak jadi Kp prime tu macam Kp, okay, apa yang berlaku kat situ adalah dia sama dengan PH2
darab dengan P BR2 darab dengan P HBR to the power of 2. Semua ni kuasa 1/2. Ni sama dengan ni. Ini sama dengan ini. Which is nilai dia adalah the value is this one. So, ni sama dengan 3.3 darab 10 kuasa negatif 5 to the power of 1/2. So, dia sama dengan 5.74 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Tu soalan ni saya memang tak buat dulu sebelum masuk tau. Saya memang buat bersama kamu. Fresh look. Next one. Calculate Kc for the reaction at 827 Kelvin if the Kp for the reaction is 1.78 exponent negative 3. Sama juga. Banyak soalan Kp, Kc ni. Kp, kalau kamu tak ingat lagi yang ni, saya tak tahulah by the end of the day. Bahagi dengan R kita adalah 0.08206 darab dengan T kita adalah 827 and delta N kita adalah 3/2 itu positif 1. This is equal to 2.62 darab 10 kuasa sorry. It's actually 26.22. So, jawapan dia adalah B. Next one. By referring to the reaction below, choose the correct relationship when the equilibrium was attained when after some mole of P and Q were added to the vessel. So, when you add P and Q to the vessel, dia akan shift to the right. Dia akan menghasilkan ini dan ini. Kita tengok perkali stoichiometry dia. Ini akan berkurang, ini akan berkurang. So, now, kita lukis dia punya graf dulu. Graph concentration versus time. You masuk P. Okay, ni merah untuk adalah P. P perkali dia 2 kan. So, dia akan turun dengan sangat cepat. Q 1 kan. Sorry, ni untuk P. So, dia akan turun separuh. Ialah untuk Q. Sebab tengok stoichiometry dia.
Untuk R pula, R akan meningkat dengan sangat cepat. Sebab dia 3. Dan S, dia akan meningkat cepat juga, tapi dia tak secepat R. So, apa kita boleh conclude kat sini bahawa after equilibrium, concentration of P lebih kecil daripada concentration of Q. So, jawapan dia adalah A. Benda ni, how fast dia turun ni bergantung dengan stoichiometry. Okay, next one. For the reaction H2 plus X2 jadi 2HX, choose the mixture in which non-equilibrium where if the Kc is 24.4 at dia suruh kita check antara semua ni yang mana tidak at equilibrium. This means that you have to calculate Kc untuk setiap satu. We know that Kc is equal to concentration of Hx squared bahagi concentration of H2 darab concentration of X2. So, untuk A, Kc dia sama dengan 1.43 squared bahagi 0.289 squared. This is equal to ini adalah 24.4 Lepas tu dia kira untuk next one, B. Nak kena kira. Macam manalah kamu jawab exam. Lepas kamu kira semua, kamu akan dapat jawapan dia adalah B. Ni memang tak ada jalan shortcut. Ini memang kena kira satu demi satu. Okay? So, next one. At 25 degrees Celsius, the total pressure of a mixture of N2O4 is 0.5 atm. If the equilibrium partial pressure of N2O4 is 0.4 atm, calculate the equilibrium constant Kp for the reaction. Okay, boleh buat.
2 and auto. Malam ni kita tengok basic kan sebenarnya. Okay. Macam nak kira ni? So, ini adalah P1, kita tak tahu. Ini adalah P2. Tolak X tambah 2X. So, ini adalah P1 tolak X. Ini adalah P2 tambah 2X. We were given that. Given P1 plus P2 is equal to 0.5 atm. And then P1 minus X is equal to 0.4 atm. Calculate the Kp for this fraction. So, kita ada banyak constant dekat sini. Okay. We know that Kp is equal to PnO2 square bahagi dengan PN2O4. Alright, so from here, apa kita buat? Kita nak cari satu dengan satu ni dulu. The total pressure of the mixture boleh buat tapi panjang ni. Kita ke IV dulu. Kita terus soalan lain. Oh my god. Ada apa soalan lagi? Saya rasa dalam 28, 29 ni saya ke IV dulu.
Soalan kita ke airway tu jangan risau. Nanti saya akan buat lagi sekali juga. Kalau 50% dah react and the total pressure was P, bermaksud X dia sama dengan 0.5. So, kalau ni 1, ini 3, saya rasa saya stop dulu untuk malam ni. Otak saya pun dah blur dah. Dia calculate kan otak saya. Kalau mau buat pun, kita buat soalan yang teori macam ni je dulu. Low temperature and pressure favor the formation of product. Maksudnya dia shift to the right. Okay, dia shift to the right. Bermaksud heat mesti ada dekat sini. Heat mesti ada di produk. Okay. In which reaction low pressure and temperature favor the formation of product? Bermaksud dekat sini sekarang ni kita nak shift to the right. Okay, kita nak dia shift to the right. Okay, nak shift to the right bermaksud kalau low temperature, okay, bermaksud dia mestilah an exothermic reaction, which is heat on product. Kalau low pressure, bermaksud dia nak shift to the right. Bermaksud dia nak tingkatkan pressure. More gases mole. So, dia mesti combination dua-dua ni. Yang pertama kita tengok cari yang exothermic dulu. So, yang exothermic sama ada 1 ataupun 4. So, 2 dan 3 out. Okay. Yang berikutnya kita nak lebih banyak mole of gases kan. So, ini 2, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 7, ini ada 6.
So dia nak more on product. So jawapan dia adalah A. We feel you. Next one. For a system at equilibrium, the presence of catalyst will increase the equilibrium constant. No, ini hanyalah affected by temperature. Increase the rate constant of the forward but not reverse. Salah, tidak ada kaitan. Increase the speed of reacting particle. Dia tak speed tu, dia tak mempercepatkan. Yang mempercepat ni adalah temperature. Dia cause a reaction to proceed by alternative route. Apa catalyst buat? Kalau biasanya jalan dia macam ni, catalyst ni dia merendahkan activation energy. Dia mempercepatkan reaction tu berlaku. So itulah alternative route dia. Jawapan dia adalah D. Next one. Tak nak buat soalan calculation lagi. Calculation lagi tak nak buat lagi. Nanti kita buat kemudian. Which of the following is true when a system approaches dynamic equilibrium? Okay, the rate of forward decreasing, the rate of reverse forward increasing, the rate of forward and reverse approaches zero, the enthalpy change approaches zero. Enthalpy tidak ada kaitan. Rate of forward and reverse approaches zero. When it approaches dynamic equilibrium, okay, when it's approach dynamic equilibrium, okay, apa berlaku adalah dia akan berkurang. Okay, so rate dia tu semakin lama semakin berkurang untuk forward action. Okay, sebab reverse action pun akan balas balik. So jawapan dia adalah A. Net zero betul. Dia bukan approach, dia net dia sama dengan kosong. Next one. Which of the following statement must be true regarding equilibrium constant Kc and Kp? Both must have the same numerical formula at constant temperature. Salah. Kp tak semestinya sama dengan Kc. At constant temperature pun salah. Both are affected by the presence of catalyst. Both are affected by the change in temperature. Remember, only temperature saja yang akan ubah value of Kc and Kp. So jawapan dia adalah D. Next one. Last question. Which of the following sets of condition would give the highest yield of ammonia? Dia nak yield ammonia. N2 tambah 3 H2 jadi 2NH3. Dia nak shift to the right. First kali, catalyst. Catalyst mesti ada. Tiada catalyst lambat. Yang kedua, ini adalah an exothermic reaction. So, tambah heat dekat sini. Okay. So, bermaksud dia mestilah at low temperature. Okay. Dia mestilah at low temperature. Next. Pressure. Dia nak shift to the side with less number of mole. No. Less number of mole bermaksud pressure kena tinggi at high pressure. Catalyst tidak ada kesan sebab catalyst tidak mempengaruhi berapa banyak. Catalyst cuma mempercepatkan saja. So maksud jawapan dia adalah paling tepat adalah C. Okay. Catalyst ni ada pun tak apa. Tiada pun okey. Sebab apa? Sebab dia hanya mempercepatkan dia. Sekarang ni soalan dia adalah which would give the highest yield? Hasil. Okay, hasil yang paling banyak. So jawapan dia adalah C. Okay, dia mestilah low temperature sebab dia adalah an exothermic reaction. Yang kedua adalah
Dia mesti high pressure. Sebab apa? Kita nak shift dia to the side with less number of mole of gaseous particle. Okay, so tadi kita KIV 1, 34, 33, 30, 29 dan juga tadi nombor 10 kan. Ada 5 soalan kan kita KIV. Jangan risau, 5 soalan yang KIV ni nanti kita akan buat pada hari lain pula. Okay, so ada apa soalan kamu nak tanya? Pukul 10.30 lah. Kalau tak ada apa-apa, sampai sini sajalah untuk malam ni. Esok saya nak buat plan, nak buat petang chapter 2 ataupun 5. Okay, kalau tak ada apa-apa, that's all. Thank you. Oh, Louisa Ho Sin Hui. Ni baru ni. Sorry ya, malam ni kita sedikit off performance sikit. Tak apa. Oh, roommate kamu. Hopefully kamu enjoy lah. Okay, esok saya akan buat sikit je lah. Alright, that's all. Thank you. Bye-bye.